विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। बतारीख 3 सितंबर को मजलिसुल उलमा व हुफ़्फ़ाज़ की जानिब से वज़ीर तालीम पी सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम से 4 मुतालबात रखे गए थे, जिसमें एक अहम मुतालबा ये भी था कि शाहीन नगर व अतराफ़ व अकनाफ़ में ख़वातीन के लिए एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाए। इस मुतालबात को अहमियत देते हुए मैडम सबिता इंद्रा रेड्डी ने हॉस्पिटल का सैंक्शन करवाया, जिसका GO नंबर 586 है। उलमाए इकराम ने इस सैंक्शन करवाने पर वज़ीर तालीम पी सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और ये भी मुतालबा रखा कि जल्द से जल्द शाहीन नगर के करीब कोई ज़मीन देखकर जगह मुतय्यन करे और इलेक्शन के फौरी बाद ये हॉस्पिटल का काम और वहाँ की तामीराती काम शुरू कर दे, तो वहाँ की आवाम खुसूसी तौर पर वहाँ की ख़वातीन का भला होगा। इस मौके पर जनाब हाफिज़ आबिद साहब, जनाब मौलाना मुस्तफ़ा साहब, जनाब मौलाना अकबर ख़ान साहब, जनाब मुफ्ती सोहेल रहमान साहब और दीगर भी शरीक थे। आइए देखते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश रिपोर्टर फ़ारूक ख़ान की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ जमा होने का मकसद ये है कि 3 सितंबर को उलमा और हुफ़्फ़ाज़ और आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन का एक इजलास हुआ था, जिसमें मैडम सबिता इंद्रा रेड्डी साहिबा और उनके फ़र्ज़ंद कार्तिक रेड्डी साहब तशरीफ़ लाए थे और उलमा इकराम की तरफ से कुछ मुतालबात रखे गए थे, जो पहले मैं वो बता दूंगा, उसके बाद बात को आगे बढ़ाऊंगा। जिसमें सबसे पहला मुतालबा जो हमारा था कि हॉस्पिटल के लिए शाहीन नगर के अंदर जज़गी खाने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। 100 बेड का हम मुतालबा करे थे, पहला। दूसरा, जो बच्चे जो हैं छोटे छोटे बच्चे 13-14 साल 15 साल के बच्चे जो है ना नशे के आदी हो गए, उनके लिए चबूतरा मिशन के बारे में हम मुतालबा रखे थे मैडम से कि आप पुलिस के ज़रिए जो है इनके ऊपर ज़रा निगरानी रखें। और तीसरा, मसाजिद के पास जो है ना कचरे की नक्कासी के बारे में हम मुतालबा रखे थे। चौथा जो है, एक ऐसा मौका बनाएं जहां पर कि मैडम साहिबा से उलमा इकराम रास्त मिलकर बात करें। एक ऐसा मौका बनाएं कि हमारी जो भी बात है उलमा इकराम की, वो आपसे रास्त बात करें ताकि दरमियान में कोई दूसरा आदमी न हो। ये सूरत हाल हम रखे थे। तो ये 4 मुतालबात हमारे मैडम के सामने रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 सितंबर को जो है ना ये प्राइम फंक्शन हॉल के अंदर ये प्रोग्राम हुआ था और 5 अक्टूबर को हॉस्पिटल के बारे में कार्तिक अन्ना बुला के एक GO का लेटर, एक ऑर्डर कॉपी मेरे हाथ में दिए कि देखो आप लोग 100 बेड का जो है ना हॉस्पिटल का मुतालबा करे थे, लेकिन अब फिल वक्त 30 बेड का जो है हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ है। उसके बाद मैंने कहा कि साहब हॉस्पिटल का ये सैंक्शन लेटर तो है, क्या इसके लिए कोई अमल शुरू हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि देखो अभी हमारे पास ऑर्डर कॉपी आई है, इसके बाद जो है ना हम ज़मीन देख रहे हैं। और मैं कार्तिक अन्ना से ये बोला कि अन्ना कि हमको शाहीन नगर के लोगों के लिए हॉस्पिटल चाहिए। हमारा यह पहला मुतालबा था कि शाहीन नगर के लोगों के लिए, क्योंकि गरीब आवाम है और यहाँ की औरतें जो है ना दूर दूर तक नहीं जा सकती। जो है ना कोटी है, सिटी कॉलेज है, इधर जहाँ पर जिसके खाने को जाने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही थी, लिहाजा हमको शाहीन नगर के अतराफ़ में चाहिए। तो कार्तिक अन्ना तवक्कुन दिए हैं कि हमारी पूरी कोशिश है कि शाहीन नगर के अतराफ़ में हम ज़मीन देखेंगे। इशारतन कहा कि भाई जो फ़कीर महल्ले के तरफ जो ज़मीन है उसके बारे में भी बातचीत चल रही है। जैसे ही हमारे हाथ में ज़मीन आएगी उसके बाद हम अमल शुरू कर देंगे तामीरी काम का। ये एक बात। दूसरा, चबूतरा मशीन के लिए कहा गया तो वादी सालेहीन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक नहीं कई मरतबा गाड़ियों को पेट्रोलिंग करते हुए दूसरे जगहों पर भी और सालेहीन में भी हम
اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تیسری بات کارتک انا یہ کہے کہ ہم نے کہا کہ راست علماء سے بات کرنے کا کوئی ذریعہ بنائیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہاسپٹل کے لیے ہم جو زمین دیکھ رہے ہیں اسی کے بازو میں ایک ایسا کمیٹی ہال بنیں گے جس کے اندر علماء اپنی کچھ بھی ضرورت، جیسے کوئی پروگرام ہو یا کوئی اور چیز جس کے لیے علماء کے لیے کام میں آئے، اور میڈم سے بات کرنے کا کوئی اگر موقع رہا تو وہاں پر ایک کمیٹی ہال کے نام سے جو ہے نا وہ بھی تعمیر کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، توقن دیا ہے ہم کو کہ انشاءاللہ ہاسپٹل ہی کے بازو میں ہم جو ہے نا یہ کمیٹی ہال بھی بنیں گے تاکہ علماء کرام سے راست بات کرنے میں آسانی ہو۔ اور دوسری چوتھی بات یہ تھی کہ مساجد کے پاس کچرے کی نکاسی کے بارے میں ہم بات رکھے تھے، الحمدللہ اس پر بھی عمل ہوا۔ تو اب یہ تمام چیزوں کا جو جلد سے جلد عمل میں آیا ہے، جیسے یہ آرڈر کاپی ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ میڈم صاحبہ سے کہ الیکشن کے بعد کہ اس پر عملی جامہ ہو، یعنی عمل شروع ہو جائے تعمیری کام کا، تاکہ لوگوں کے لیے ہم جو پیغام پہنچا رہے ہیں یہ پیغام ان تک ایک سچے الفاظ میں پہنچ جائیں، اور ان لوگوں کے لیے یقین کی جو امید کی کرن ہے وہ امید کی کرن جو ہے ان کے لیے بلند ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بولیں اور لوگ ہمارے لیے، ابھی میں کل ہی لوگوں کے سامنے بات رکھا کہ بھئی الحمدللہ میڈم جو ہے نا کوشش کر کے ہمارے لیے ہیلتھ منسٹر ہریش راؤ صاحب سے بات کر کے 30 بیڈ کا جو ہے نا ہاسپٹل سینکشن کر کے لائے ہیں، تو کسی نے کہا مجھ سے کہ بھئی یہ چیز تو 10 سال سے چل رہی ہے، ہاسپٹل کے بارے میں بات 10 سال سے چل رہی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ لوگ 10 سال سے کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ کوئی رسوخات والے آدمی ہو یا عام جنتا ہو، لیکن الحمدللہ ہمارے علماء کرام جب مطالبہ رکھے 3 سپٹمبر کو اور ہمارے ہاتھ میں 5 اکتوبر کو یہ آرڈر کاپی آ گئی، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان علماء کی لاج رکھ کے جو ہے نا یہ کام کا ایک پہلا قدم، پہلا پڑاؤ جو ہے نا پار کیا ہے۔ یہ ہم میڈم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ نے علماء کی بات رکھی اور علماء کی بات رکھ کے جو ہے نا اس پر عمل کیا، اور جتنے مطالبات ہم رکھے ہیں امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسانی کے ساتھ اللہ میڈم کے ذریعے سے تکمیل کو پہنچائے۔ اور دوسری بات ہمارے کارتک ریڈی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے بھی بہت زیادہ فکر کر کے علماء کے بارے میں 2 دن پہلے میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، بات کرتے کرتے بولے کہ دیکھو ہم علماء کرام کو جمع کریں گے، علماء کرام کو جمع کر کے وہ عوام کی بہت فکر کرتے ہیں اور عوام کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ اپنا ذاتی مفاد نہیں رکھتے، لہٰذا ہم ان کو جمع کر کے ہم ان کے بارے میں بھی بات کریں گے پرسنل طور پہ، یعنی ایک ایسی میٹنگ رکھیں گے جس میں خالص علماء ہو، علماء کو مل کے ہم ان سے بات کریں گے کہ آپ کی بھی کیا تکلیف ہے، آپ کی بھی کیا ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ جس دن بھی بولیں گے انشاءاللہ وہ ایک مہم چلا کے جو ہے نا لوگوں کو ہم جمع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میڈم کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم، کارتک انا کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم، اور پچھلے 5 سال پہلے میڈم جو وعدے کر رہے تھے ہمارے حافظ کے اوپر اور جلپلی منسپل میں 28 وارڈ کے اندر نہ میٹھا پانی تھا، نہ CC روڈاں تھے، نہ ڈینش لینا تھے، الحمدللہ ڈیولپ 100% ہو گیا، یہاں پر کوئی کام باقی نہیں رہا، اور جو بھی کام ہے بعد الیکشن کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ہاسپٹل کا بہت بڑا مدعا تھا یہ، جو عالمہ ہمارے بیٹھ کے جو بات کرے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ میڈم کا اور کارتک انا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی عابد بھائی نے تفصیل سے بتائی بات کہ ہاسپٹل کا جیو نمبر آ گیا ہے اور سینکشن ہو گیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھا قدم ہے۔ میں امید کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ساتھ میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ یہ کام جلد سے جلد پریکٹیکلی شروع ہوگا، اور ابھی تو الیکشن کوڈ لگا ہوا ہے، الیکشن کے بعد میں جلد سے جلد اس کام کو شروع کرنے کا مطالبہ بھی کرتا ہوں۔ تمام علماء جو مجلس العلماء والحفاظ کی میٹنگ میں جو مطالبات ہم نے رکھے تھے، ان مطالبوں میں سے ایک مطالبے کا بھی سینکشن ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اب اس کے بعد اگلی کارروائی جلد سے جلد مکمل کرنے کی گزارش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میڈم کا اور کارتک انا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں
जो डेवलपमेंट, जो हॉस्पिटल, जो कुछ भी करे उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैडम की जानिब से शाहीनगर एरिया के वास्ते हॉस्पिटल के लिए सैंक्शन हो चुका है और हमारे मैडम आए जब से टोटल एरिया में डेवलपमेंट ज़्यादा है। इंशाल्लाह मैडम से आगे चल के भी यही उम्मीद रहेंगी। और कोई भी एमएलए आया मगर हॉस्पिटल का नहीं सोचा, आज हमारे मैडम आए कार्तिक अन्ना हमारे वास्ते जो हॉस्पिटल का सैंक्शन कराए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बीआरएस पार्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और कार्तिक अन्ना और मैडम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जलपल्ली म्यूनसिपल के एरिए खुबा कॉलोनी में आज हमारे बीआरएस पार्टी यूथ प्रेसिडेंट सैयद हुसैनी साहब के ऑफ़िस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि हाल ही में जो है हमारे शाहीन नगर के एरिए के उलमा इकराम ने जो है मैडम से एक खुसूसन मैडम से मुलाकात करते हुए एक प्रोग्राम के ज़रिए जो है उनके कुछ मरहले मैडम के सामने दिए थे, मसाइल दिए थे कि हमारे मुसलमानों में के जो है ये चीज़ें अभी नहीं है। जैसा कि शाहीन नगर का एरिया अभी जो है ये डेवलप हो गया, 20-25 साल का हो रहा, इसमें तमाम माइनॉरिटीज़ के लोग आकर इसमें जो है बसते हैं, रहते हैं, ये उनकी रिहाइश गाह है। मगर उनके लिए यहाँ पर आरामी और उनके एजुकेशन के लिए, ये तमाम चीज़ों के लिए हमारे उलमाया पूरे मिलके जो है मैडम के सामने गुजारिश करें और ख़ास कर जो है हॉस्पिटल के लिए मैडम से कहा था। तो मैडम ने जो है बहुत हुआ, 1 महीना हुआ बस, जैसा ही उनसे मैडम से कहा गया कि हॉस्पिटल के लिए माशाल्लाह से जो है उसका जियो भी आ गया। तो आज जो है इसलिए आज हम लोग यहाँ पर पूरे जमा होकर मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले हालात में भी जो है मैडम से एक उम्मीद रखते हैं कि मैडम हम माइनॉरिटीज़ को जो है यहाँ पर साथ लेकर चलेंगे। और तेलंगाना के सीएम केसीआर साहब ये जो है हुकूमत बनकर कम से कम 10 साल हुआ, 10 साल में माशाल्लाह से आज तक हम पहले सुनते थे हम छोटे रहने के हिंदू मुसलमान, तो जो है बिना मज़हब व मिल्लत के एक सेकुलरिज़म की मिसाल हमारे केसीआर साहब, आज तक 10 साल हुए कभी हम नहीं सुने कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान का फिसाद हुआ, उधर हुआ। तो ये सारे चीज़ें देखते हुए इंशाअल्लाह हम माइनॉरिटीज़ जो है केसीआर साहब के साथ देंगे और हम हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी के साथ देते हुए इंशाअल्लाह हम उनको कामयाब बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।